এখানে। তোরা একটা থালা নিয়ে বস, প্রসাদের মধ্যে দিয়ে দিস। দেখ এই শাড়িতে কটনের গুলো ফোল্ড করা পুরো খুলবি না, সেকেন্ড ফোল্ডে দিবি তাহলে। হ্যাঁ এখানে দেখি কি মানে এইটা এনেছিস তো আমার সেগমেন্টটা। वेलकम एवरीवन, शिवंतनी का और एक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। मंथ एकदम एंड है तो कुछ अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाएंगे एंड आप लोगों का जो पसंद काफी आप लोग पसंद कर रहे हो क्रेप शिफॉन जो बहुत दिन पहले दिखाया था, कुछ कलर कुछ आइटम्स कुछ डिजाइन रीस्टॉक हुआ है तो आज दिखाएंगे। जैसे कि मैंने पहना है, दिस इज नॉट कॉटन, दिस इज क्रेप शिफॉन, तो इसका बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ दिखाएंगे पोचमपल्ली कॉटन, महेश्वरी, घीचा तसर एंड मेनी मोर। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइए। डांडी मसलिन আছে না? নেই, ডান্ডি মাস্টার এখন অ্যাভেলেবেল নেই। আদার প্রচুর অপশনস আছে। আজকে ট্রাই করব আপনাদের পছন্দের কিছু কালেকশন দেখানোর। সবাইকে বলবো যদি অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে প্লিজ একটু কমেন্টে বলো রেডের উপর কিছু দেখাও। আচ্ছা রেডের উপর কি প্রাইস রেঞ্জে বলো। আজকে কিছু বিউটিফুল কটন পোচমপল্লি দেখাবো, একদম মানে খুব স্টাইলিশ ভাবে তোমরা ক্যারি করতে পারবে কিছু আইটেমস, তো সেরকম কিছু দেখাতে চলেছি। কানির যে কালার্স গুলো ছিল আগের দিন বেস হোয়াইট দেখিয়েছিলাম, আজকে মানে যেটা কালারফুল আছে সেটা দেখাবো এন্ড ক্রেপের কিছু আইটেম দেখাবো, মানে বিউটিফুল দেখতে ক্রেপ গুলো। যারা বডি প্লেন পছন্দ করো মানে বডি प्लेन कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, तो সেরকম কিছু आइटम्स দেখাবো। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा कमेंट कीजिए, कमेंट शो नहीं हो रहा है तो पता नहीं चलेगा। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हो। আমার এই ব্লাউজটা এখন আর অর্ডার নিচ্ছি না, এটা প্রচুর অর্ডার নেওয়া হয়ে গেছে। সো আই থিঙ্ক কামিং অন নেক্সট উইক বা নেক্সট মান্থের মধ্যে আবার অর্ডার নেওয়া স্টার্ট করব। সবাই সবাই একটু জয়েন করো, একটু কমেন্ট করো আর কে কিরকম কালেকশন দেখতে চাইছো অবশ্যই জানিও। বুকিং নাম্বারটা আমি পিন পোস্ট করে দিচ্ছি, লিংক শেয়ার করে লাইভটা স্টার্ট করে দেবো। হ্যালো প্রিয়াঙ্কা দি, তোমায় কি রিফ্রেশড এন্ড সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ রিঙ্কু দি। তোমার পেছনের হলুদ ব্লাউজ গুলো দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা ব্লাউজেস দেখাবো। আচ্ছা ব্লাউজেস কারা কারা দেখতে চাও বলো। আমরা কিন্তু এভরিডে একটা করে ছোট ছোট ব্লাউজের ভিডিও পোস্ট করছি, তোমরা কিন্তু সেখান থেকেও বুক করতে পারো। এছাড়া লাইভেও আমরা ব্লাউজেস দেখাবো। আজকে যা কালার দেখতে চাইবে আজকে দেখাবো। নতুন একটা ব্লাউজের ডিজাইন আজকে দেখাবো, একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি रेंजर ऊपर। सो एक तो ज्वाइन करो, कमेंट करो। उससे पहले मैं थोड़ा दिखा दूं क्या क्या सैंपल आज मैं दिखाने वाली हूँ। लाइक पोचमपल्ली का सैंपल्स मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। क्रेप दिए स्टार्ट करो। क्रेप मैंने जेटा আছে দুটো ক্রেপ আছে, কোন ক্রেপটা বলো। सी ये आपका जाएगा एक ब्यूटीफुल, पूरा आपका जाएगा ये कॉटन पोचमपल्ली है, प्योर तेलिया कॉटन भी आप बता सकते हो। सो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी एंड महेश्वरी का कुछ दिखाऊंगी। बैकेर ब्लैक वर्क पार्टी साड़ी, ব্ল্যাকে ব্ল্যাক, ম্যাম ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক আগের দিনে লাইভে দেখিয়েছি, সমস্ত যে কটা ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক রেডি হয়েছিল সব দেখিয়েছি। দিজ আর অল মহেশ্বরী শাড়িজ, বিউটিফুল। আপনারা অনেক দিন ধরে মহেশ্বরী শাড়ি চাইছিলেন, সো কিছু মহেশ্বরী শাড়িজও রয়েছে এন্ড আমার শাড়িটার মতো অপশনও রয়েছে। আর এটা রয়েছে একটা ভীষণ সুন্দর কানি, মানে যারা একটু কালারফুল কিছু চাইছেন, জাস্ট লুক এট দ্য শাড়ি, ইটস ভেরি ভেরি প্রিটি। সি दिस इज द पीस। तो ऐसे ऑप्शंस रहेंगे एंड घीचा तसर का एकदम नया सेगमेंट, घीचा तसर का सी अच्छा अच्छा घीचा तसर का एकदम नया एक सेगमेंट। ब्यूटिफुल
এসে গেছি। ওয়েলকাম শুভবতা, কি দারুণ ভিডিওটা বানিয়েছো, মানে অসাধারণ লেগেছে, মানে একদম হাটকে দারুণ লেগেছে। আমি হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াইট শাড়ি দেখাতে বলেছিলাম অর্গানজার মধ্যে, একটু লাইভে থাকো, আজকে দেখিয়ে দেবো। মনে আছে তুমি যেটা বলেছিলে, দেখানো হয়েছিল হোয়াইট শাড়ি কাউকে কিছু না? আচ্ছা, তাহলে এই শাড়িগুলো দিবি তো, হোয়াইটের ওপর যে এই সেগমেন্টটা, মেবি আরেকটা হোয়াইট কিছু এসছে ওইটা। পার্টি ওয়্যার দেখাবে, কিছু অ্যাফোর্ডেবল পার্টি ওয়্যার দেখাবো, কিছু মান্থ এন্ড রয়েছে, অনেকেই একটু রিজনেবল কিছু চাইছো, তো সেরকম। सी दिस इज द पीस, ओके। ये हाँ, तो ये और एक सैंपल है, और लास्ट क्रेप वाला थोड़ा बहुत, हाँ, लास्ट এখন কত বলে আমি এখন দেখা দেখি লিংকটা শেয়ার করব। আচ্ছা, হ্যালো, অনেকদিন পরে জয়েন করার টাইম পেলাম। কেমন আছো ইশাদি? थैंक यू, 50 people already joined and this is a very new segment, प्लेन बॉडी क्रेप। मैं ये ना ओपन करके दिखाती हूँ, इसका कलर ऑप्शन है, ये भी दिखाऊंगी। सो ये वाला साड़ी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पहले। सी, बहुत पसंद आया ये मुझे साड़ी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे सटल लाइक बहुत ज्यादा काम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये साड़ी पे काम भी है, प्लेन भी है और कॉन्ट्रास्ट भी है, तो तीनों के साथ है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ब्लाउज भी जब बनाओगे पूरा डिजाइनर लुक आएगा। তোমারটা কি শাড়ি? আমারটা পরে রয়েছে আমি কি পরলাম, এটা ক্রেপ শিফন রয়েছে 2500। ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? আমরাও খুব ভালো আছি। মধুবানী শাড়ি দেখাবে? হ্যাঁ, মধুবানী শাড়ি রয়েছে। কালার্ড কানি দেখাবো। তোমারটা কি শাড়ি? ক্রেপ শিফন রয়েছে। ব্যাক সাইডের টিস্যুগুলোর কি প্রাইস আছে প্লিজ বলবে। এগুলো সব রয়েছে তোমার 9850। একটা মনে হয় 9850 খুলে রেখেছিস না, আগেরটা স্লটে ছিল নাকি ওটা ঝুলিয়েছিস? अच्छा, ओके, 9850। पीछे जो भी हैंग किया गया है सब है 9850। कलर्ड कानी देखाबे, एकदम देखाबो। आप लोग अभी आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से शुरू करूं? ये वाला सेगमेंट से स्टार्ट करूं कि कानी से स्टार्ट करूं कि जो मैंने पहना है उस साड़ी से स्टार्ट करूं? पार्टी वेयर देखाओ ट्रांसपेरेंट छाड़ा। পার্টি ওয়্যারও দেখাবো, একটুখানি ট্রেডিশনাল মিক্সড ব্যাগ অ্যাফোর্ডেবল দেখিয়ে নিয়ে পার্টি ওয়্যারও যেগুলো রিজনেবলি প্রাইস রয়েছে। আজকে যেহেতু একদম মান্থ एंड, तो সেরকম কিছু অপশনসই কিন্তু দেখাবো, ঠিক আছে? सो একটু কমেন্টে বলো, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए इस सेगमेंट से शुरू करूं या फिर कानी से शुरू करूं? ठीक है, ये ब्यूटीफुल साड़ी है, ब्यूटीफुल। ये वाला क्रेप से, ओके, ये वाला क्रेप से एक जन ने बोला है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सी, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, साथ ही साथ आपको मिलेगा ऐसे ब्लाउज जो कि बहुत खूबसूरत है। क्रेप दिए स्टार्ट करो, क्रेप ही দেখাচ্ছি তাহলে। সি, আচ্ছা, এটাই একটু ডিস্টার্ব করছি। সার্পিতা, ব্লাউজ ডিজাইনটা ভালো লাগবে তো, যেটা হোয়াটসঅ্যাপ করেছি। শ্রেয়া এখনো চেক করিনি, আচ্ছা এখনো দেখেনি, দেখে নিয়ে তোমাকে কনফার্ম করো। তোমার ব্লাউজটা অলরেডি মানে চলে গেছে, ডিজাইনটার অপেক্ষায় ছিল, তো তুমি দেখে নেবো। আমি লাইভের পর তোমার সাথে কথা বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ আমি কদিন একদম সময় পাইনি দেখার। জামদানি শাড়িগুলো দেখলাম, ও আচ্ছা, জামদানি শাড়িগুলো দেখলাম, কি দাম তোমার শপের? জামদানি শাড়িগুলো দেখলাম, কি দাম? আচ্ছা, তোমার শপ অ্যাড্রেসটা কি? জামদানি ওখানে যেগুলো পোস্ট করা রয়েছে ওগুলো সব পিওর বাংলাদেশি ঢাকাই রয়েছে। ওগুলো 7250, 7150 এই রেঞ্জ, তো 5500 এইরকম মিক্সড রেঞ্জে কিন্তু রয়েছে। আপনি চাইলে আরো অনেক অপশনস কিন্তু আমাদের স্টোরে রয়েছে। স্টোর লোকেশন রয়েছে সোদপুর। আমাদের পেজের যে ক্যাপশনস বা পেজের যে ডিটেলস থাকে অ্যাবাউটসে কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস প্রোভাইড করা রয়েছে। যদি মনে হয় বুঝতে পারছেন একটু পিং করবেন, আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো। অনেক দেখিয়ে দিয়েছো, কিচ্ছু দেখায়নি, জাস্ট স্টার্ট করলাম। সি, দিস ইজ দ্য first one, price is only 3050. Price is only 3050. This is the pallu portion of the saree and I love the blouse piece. कितना सुंदर, कितना खूबसूरत ब्लाउज है। गोल्ड के साथ पहनो या फिर आप लोग जो टेम्पल पहनते हो उसके साथ, देखिए जब बना के पहनोगे विद दिस बॉर्डर एकदम डिफरेंट लुक आएगा। प्राइस इज ओनली 3050। इज इट पॉसिबल टू शो व्हाइट चिकनकारी साड़ी विथ मुकेश वर्क प्लीज? मैम अभी तो अवेलेबल नहीं है, अगर चिकनकारी मुकेश वर्क चाहिए ना, मुकेश वर्क छाड़ा हुआ है। चिकनकारी अवेलेबल है मैम, लेकिन मुकेश वर्क अभी अवेलेबल नहीं है। वेलकम बॉनफुल मैम। सी, नेक्स्ट वन, বউ ভাতে পরার মতন শাড়ি হবে উইদিন 5 to 6 এর মধ্যে। ব্রাইড নাকি এমনি মানে ট্রেডিশনাল চাইছো নাকি पार्टी वेयर चाहिए, मैंने ब्राइडर जो नाकि ब्राइड्समेड एक बोलो, कल मैं डेफिनेटली किछु दिखाबो। अभी मैं ये वाला साड़ी दिखाती हूँ। इस साड़ी का जो मुझे बहुत अच्छा लगा है उसका है बीपी का कलर।
ऐसे कॉन्ट्रास्ट कितने बढ़िया लगते हैं, आप लोग देखिए। इट्स अ डीप मरून कलर, उसके साथ ऐसे ब्लू कलर की आपकी जाएगी बॉर्डर। जस्ट लुक एट द ब्लाउज, ब्राइडेर পরার জন্য, তার মানে ट्रेडिशनल, তাই तो। सी दिस इज द लुक। ये कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन अगर ये साड़ी मुझे लेनी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लाउज पीस। इट्स ब्यूटिफुल एंड प्राइस इज ऑल्सो वेरी रिजनेबल, ओनली 3050। তোমার শাড়িটার দাম 25, কত আমার শাড়িটা 2500, যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি। চিকনকারি প্রাইস কত রয়েছে? আই থিঙ্ক 3500, 3200 এইরকম রেঞ্জে রয়েছে। আচ্ছা, ট্রেডিশনালের মধ্যে 6K এর মধ্যে আপনি কাঞ্জিভারাম পেয়ে যাবেন। আরো কি অপশনস আছে দেখে নিচ্ছি। প্লিজ শো ওয়ান হোয়াইট চিকনকারি শাড়ি। ওকে ম্যাম, সি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কালার, प्राइस इज ओनली 3050। चलिए नेक्स्ट कलर देखिए, भीषण सुंदर कलरটা जामुन कलर के ऊपर जाएगा। हेलो देविका, अच्छा प्लीज शो वन व्हाइट चिकन কারি। আচ্ছা বললাম রিলে একটা রেড এর মধ্যে অল ওভার কাজ করা দেখিয়েছিলে, ওটা দেখাবে মৌসুমীতে? ওটা কি শাড়ি একটু বলো। আজ প্লিজ কাঁথা দেখিও, কটন মঙ্গলগিরি। তোমার শাড়িটা দেখাবে? একদম, আমার শাড়িটা তো দেখাতেই হবে। আমার শাড়িটা নিয়ে কালকে থেকে অনেকে কোয়েরি করেছো, তো ডেফিনেটলি আমার শাড়িটা দেখাতেই হবে আজকে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये रहेगा इसका बीपी। लुक एट द ब्लाउज पीसेस, মানে খুবই সুন্দর দেখতে ব্লাউজটা। ইচ এন্ড এভরি শাড়ি, আমি কোনো শাড়িটাকে বলতে পারবো না কি এটা ভালো লাগবে না, নল, বিকজ পুরো মানে কম্বিনেশনটা যেটা দেওয়া হয়েছে এটা ভীষণই সুন্দর দেখতে। प्राइस इज ओनली 3050। इस सब कोई भी साड़ी प्री बुकिंग রিস্টক नहीं होगा। আমি টেক্সট করেছিলাম, রিপ্লাই করনি। দেবিকা, যদি রিগার্ডিং ব্লাউজ হয় তাহলে তোমার ব্লাউজ চলে গেছে রেডি হতে। আর কি ব্যাপারে টেক্সট করেছিলে একটু বলো, বিকজ দেখো অল দা টাইম তো আমরা ব্লাউজটা অলরেডি মেক হতে চলে গেছে। মেক হতে চলে যাওয়া মানে যা দিয়েছো সাইজ, ডিজাইনস, এভরিথিং সেই ওয়াইজই রেডি হবে, ঠিক আছে। এবার এভরিডে তো আমাকেও আমার কারিগর মানে বলে না যে আমি এই ব্লাউজটা এতটা করলাম কি অতটা করলাম, তো আমার সত্যি আইডিয়া নেই। ও ঠিক টাইম আমাকে দিয়ে দেবে, আমার কাছে চলে আসলে আমি তোমায় ইনফর্ম করবো, অ্যাকর্ডিং ইউর অ্যাড্রেস প্রোডাক্ট ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে। আর যদি রিগার্ডিং শাড়ি করো দেন আরেকবার পিং করো, ডেফিনেটলি আমরা রিপ্লাই করে দেবো। বিকজ হতে পারে ভিডিও আমরা এত কিছু পোস্ট হয় না, তো হতে পারে ওভারল্যাপ করে গেছে মেসেজটা, ঠিক আছে। একটু দেখে নিয়ে আমাকে রিপ্লাই করে দিও। See, this is the blouse piece. Price is only 3050, 3050। আচ্ছা, এটা দেখালি মনে হয়। আচ্ছা, এটা রেড। আচ্ছা, next one is another beautiful Prussian blue. See, another another beautiful Prussian blue। Just this is very stylish। जो लोग लाइक ऐसे सिंपल कलर्स पहनना चाहते हो, आई थिंक गो फॉर दिस सेगमेंट। ব্লাউজ রিগার্ডিং ওকে সেটাই জানা ছিল। হ্যাঁ, আমি সেটাই বললাম, ব্লাউজ যা দিয়েছো অ্যাকর্ডিং সেরকম হয়ে যাবে। রেডি হয়ে গেলে আমাদের এন্ড থেকে তোমার যে মার্ক অ্যাড্রেস থাকবে সেটাতে ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে। ওকে, এগুলো কি ক্রেপের ওপর? হ্যাঁ, এগুলো ক্রেপের ওপর। हेलो समर्पिता दी, व्हाट आर यू शोइंग मैम? दीज आर ऑल क्रेप साड़ीज। आज बहुत आइटम्स दिखाएंगे, आप लोग क्या देखना चाहते हो वो भी बताना। हमने तो एक सेगमेंट रेडी किया है, लेकिन आप लोग जैसे देखना चाहोगे वैसे ही हम लोग दिखाएंगे। सी दिस इज द ब्लाउज, इसके साथ हम दे रहे हैं रेड कलर की बीपी, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा लाइक मेकअप या फिर ज्वेलरी नहीं पहनना पसंद करते हो, सटल लुक के साथ भी ये सब साड़ीज अच्छी लगेंगी। प्राइस इज ओनली 3050, विच इज वेरी रिजनेबल। एंड हमारा जो क्रेप का आइटम है हमेशा पॉपुलर है, इससे पहले बहुत क्रेप दिखाए हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। दिस इज अ वेरी न्यू सेगमेंट, न्यू डिजाइन। তাসার মাধুবানি দেখাবে? আচ্ছা, তাসার মাধুবানি দেখাবো, একটু ঘিচাও দেখাবো, বিকজ ঘিচারটা এভরিডে নতুন আইটেম আসছে। प्राइस इज ओनली 3050। एंड द लास्ट कलर, इस सेगमेंट का लास्ट कलर है ब्यूटिफुल ब्राइट येलो मशरू बूटा वाला। हाँ मैम, बूटा वाला मशरू है, मशरू बूटा वाला है। रिसीव माई कानी साड़ी टुडे, जस्ट ऑसम, थैंक्स फॉर इट। मिल गया कानी साड़ी? मिल भी गया कल के तो आगे दिन देखिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर रिव्यू। सी दिस इज द लास्ट पीस, ना लास्ट की है, दिस इज द लास्ट पीस। इट्स अ ब्यूटिफुल येलो कलर, ब्राइट सनफ्लावर येलो। एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ विथ येलो ट्राई ग्रीन ब्लाउज। एंड देखिए वैसा ही है विद दिस कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर। इसका जो लुक है ना उसको लाइक और भी बेहतर कर रहा है, ब्यूटीफुल लगेगा।
Yes, the today please show ঘিচা, definitely dear, আমি ঘিচা শো করবো আজকে। চলো, see this is the BP portion, see, হ্যাঁ এটাই তো আমি আজকে বললাম না তোকে তো এসেই বললাম আমি। See, price is only 3050। इन जिन लोगों को लगता है ना कि फॉल कैसा होगा, ब्यूटीफुल फॉल है। अगर आप कभी भी साड़ी नहीं पहने हो, फर्स्ट टाइम पहनने वाले हो, ट्राई दिस साड़ी। कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद पहन पाओगे। The price is only 3050 with a beautiful contrast blouse with contrast border. See, okay, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट। আমার লেখা আছে রে বাবা, আমি দিয়ে দিলাম, ওর ছাপু করে আমাকে কি লাইন কেটে দিস। নেক্সট দেখাচ্ছি, নেক্সট চলো কালারফুল কানি দেখাচ্ছি, কারণ কানি আগের দিন বহুত ডিমান্ড ছিল যে একটু কালারফুল কানি দেখানোর জন্য। প্রাইস বলিস দি পারবে, 5199 ইজ দ্য প্রাইস। ফার্স্ট কানি আমি দেখাচ্ছি, দেখে নাও কালারটা খুব সুন্দর, একটা ভাইব্রেন্ট পার্পল শেড, ভীষণ সুন্দর। কানি নিয়ে কি বলবো, আগের দিন যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো খুব পছন্দ করেছো তোমরা। ইয়েলো শাড়িটার দাম বনফিল ম্যাম যেটা আগের সিরিজ দেখিয়েছে প্রত্যেকটার প্রাইস 3050। ওকে, ভীষণ সুন্দর কালারটা দেখো, অসাধারণ সুন্দর একটা কালার। दिस इज द अपर बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका लोअर बॉर्डर। व्हाट इज द साड़ी यू आर वेयरिंग इन स्ट्राइप्स? शिवानी मैम, मैं जो पहनी हूँ ये महेश्वरी सिल्क है, इसका भी ऑप्शन मैं दिखाऊंगी। ब्राइडल किछु देखाओ ना रिसेप्शने, ब्राइडले किछु देखाओ ना फॉर रिसेप्शन। सुष्मिता मैम, আপনি কি মানে ব্রাইড যে তার জন্য চাইছেন নাকি জাস্ট ব্রাইড মেডসদের জন্য চাইছেন বলুন, ডেফিনেটলি চেষ্টা করব কিছু দেখিয়ে দেওয়ার। বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ মনীষা ম্যাম। হ্যালো বিউটিফুল লেডিস, হ্যালো জেনি ম্যাম। সবাই জয়েন করছো, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশনও দিতে থাকো আর কমেন্ট করতে থাকো। এরপরে কি দেখবে, নেক্সট কালারটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा फुल ब्रोकेट के ऊपर। प्राइस रेंज इज 5199। ओके, সমর্পিতা দি ও যেটা পরে রয়েছে, সমর্পিতা যে শাড়িটা পরে রয়েছে ওটা হচ্ছে ক্রেপ শিফন, প্রাইস 2500। ঠিক আছে, প্রাইস অফ योर साड़ी शिवानी मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस আমার শাড়িটার প্রাইস বলে দিচ্ছি। नेक्स्ट कलर देखिए, बहुत ही सुंदर सा कलर है, ওই যে সামনে চলে গেল 3250। 3250। मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 3250। मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 3250। ব্লাউজ লাইভ কবে করবে? আজকে আবার কিছু ব্লাউজ দেখিয়ে দেবো। তোমার ব্লাউজটার প্রাইস উজ্জয়িনী ম্যাম, আমার ব্লাউজটার প্রাইস ইজ 2300। কালার অপশনস আর अवेलेबल আমার ব্লাউজে। নেটের গ্লাস হাতা ব্লাউজ হবে না, নেটের গ্লাস হাতা ব্লাউজ হবে না, বাট প্রচুর নতুন নতুন ডিজাইন রেডি হয়ে এসছে ব্লাউজে। আজকে কিছু দেখাবো, না হলে কালকেও কিছু দেখিয়ে দেবো। पर्पल साड़ी, पर्पल साड़ी एट योर बैक काइंडली शो। पीछे वाला पर्पल कलर, ये वाला कलर, ठीक है मैम दिखा दूंगी। 9850 इज द प्राइस। प्योर टिश्यू बनारसी है विद सिल्क मार्क। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कोई कमेंट? 5 to 6 के মধ্যে সুস্মিতা ম্যাম দেখাবো, 5 to 6 के মধ্যে দেখিয়ে দেবো। नेक्स्ट कलर देखिए कानी का, इस ब्लाउज के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड द प्राइस इज 5199। ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম জিজ্ঞেস করার জন্য কি পিচাই কাঞ্জিভারামটা কবে আসবে। এই শাড়ি পিচাই কাঞ্জিভারাম তুমি ধরে চলো আগস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক। ঠিক আছে, হ্যালো সঞ্চয়িতা ম্যাম, কাঁথা লাইভ কবে করবে? জয়তী ম্যাম, খুব মানে তাড়াতাড়ি কাঁথা লাইভ হবে। ঠিক আছে, খুব শিগগিরই হবে কাঁথা লাইভ। তোমার ব্লাউজটার ডিজাইনটা দেখিও, একদম সমর্পিতাটি দেখিয়ে দেবো। আমার ব্লাউজটার কালার অপশনও দেখিয়ে দেবো। নেক্সট কালারটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর একটা ব্লু শেডের ওপর যাচ্ছে एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। पिंक कलर की कंट्रास्ट में रहेगी बीपी, बहुत ही मतलब एलिगेंट लगता है ये सब साड़ी एंड द प्राइस इज ओनली 5199। মঙ্গলগিরি দেখাবেন? পিওর মঙ্গলগিরি বলছেন কি সঞ্চয়িতা ম্যাম? কালার অপশন গুলো দেখিয়ে দেবো, কারণ মঙ্গলগিরির অ্যাস্টাচ কিছু দেখানোর নেই, বডি একদম প্লেন হয়। যদি বডি প্লেন মঙ্গলগিরি দেখতে চান আমি কালার্স গুলো ধরে দেবো, সেখান থেকে যদি আপনার কিছু চুজ হয় আপনি দেখতে পারেন। ওকে, ভীষণ সুন্দর একটা পিঙ্ক কালার, রোজ পেটাল কালারও বলতে পারো, ভীষণ সুন্দর। তার সাথে টার্কোয়াইজ ব্লু এর পুরো যাচ্ছে কন্ট্রাস্ট। ये जाएगा आपका फुल साड़ी का लुक। दिस इज द पल्ला पोर्शन, फुल वर्क में रहेगा। दिस इज द पल्ला।
না, সম্প্রীতার ব্লাউজের অর্ডার ক্যান্সেল, মানে এখন ক্লোজ, আর কিছু হবে না। এখন সম্প্রীতার ব্লাউজের অনেকগুলো অর্ডার হয়ে গেছে, যতক্ষণ না ডেলিভারি করতে পারবো আর ওটার অর্ডার নেব না। ঠিক আছে সঞ্চয়িতা দিয়ে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর ব্লাউজটা যাচ্ছে দেখো কন্ট্রাস্টে, एंड द प्राइस इज 5199। ओके, कानी सिल्क में दिखा रही हूँ, कलरफुल कानी, एंड द प्राइस इज 5199। आपका EMI स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट अमाउंट प्लीज? शिवानी मैम, EMI स्टार्ट्स है 6K से आप, 6K आप परचेज करने से EMI ऑप्शन स्टार्ट होगा। তোমাদের কাছে মাসলিন উইথ সিকুইন থাকলে দেখিও না কোম্পানি, না মাসলিন উইথ সিকুইন নেই, এগুলো এখন অনেক পুরনো স্টক, মানে আজ থেকে 2 বছর আগে মাসলিন উইথ সিকুইন বিশাল মানে ডিমান্ডে ছিল, এখন মাসলিন উইথ সিকুইন অত দেখা যায় না। মটকার প্রচুর ভ্যারিয়েশনস হয়, কিন্তু মাসলিন উইথ সিকুইন্স অনেক আগে, মানে আগে 1 থেকে 2 বছর আগে খুব ভালো ডিমান্ড ছিল, এখন অ্যাজ সাচ সেরকম নেই। তসর মধুবনী দেখাবে? দেখাবো, তসর মধুবনী দেখিয়ে দেবো। ভীষণ সুন্দর একটা কালার দেখে নাও, গ্রিনের ওপর যাচ্ছে, মশ গ্রিনের ওপর, ভীষণ সুন্দর। एंड द प्राइस इज ओनली 5199। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका ये जाएगा इसका बीपी। প্রাইস ইজ অনলি 5199, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। সমর্পিতা দি যেমন ব্লাউজটা পরেছে অমনি কাস্টমাইজ করে দিয়েছো কি? হ্যাঁ, আমি জানতাম না। হ্যাঁ, ওটা হয়ে গেছে, বুকিংও অনেক এসে গেছে, তাই এখন আর ওটার কোনো বুকিং নিচ্ছি না। प्लीज शो मटका विद सिक्विन इफ अवेलेबल। नहीं शिवानी मैम, आज मटका विद सिक्विंस नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीक दिखाऊंगी, बट आज थोड़ा बजट फ्रेंडली दिखाऊंगी, ठीक है। और कुछ रिक्वायरमेंट है मंगलगिरी का, कुछ रिक्वायरमेंट है तसर खींचा का, तो वो दिखा दूंगी आज। তোমাদের শপটা কোথায়? ইন্দ্রাণী ম্যাম, আমাদের শপ হচ্ছে সোদপুর লোকেশনে। প্রাইস ইজ 5199। নেক্সট কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা ব্লুতে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি যেই কালারটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেই কালারটাই পাবে। দেখো কালারটা অসাধারণ সুন্দর, একটা ব্রাইট ব্লু কালার, তার সাথে দেখো এই পিঙ্ক ব্লাউজ যেটা আমি পরে রয়েছি এটাও খুব ভালো কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে। প্রাইস ইজ ओनली 5199। 5199। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये जाएगी इसकी बीपी। प्राइस इज 5199। যখন নেবে জানিও, আমি নেব। ওটার অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখো, সবাই ওই কম্বিনেশনটাই বেশিরভাগ বানাতে দিয়েছে, অন্য আদার্স কম্বিনেশন কিছু নেয়নি। আচ্ছা, গোল টিস্যু কাঞ্চিপুরম অ্যাভেলেবেল আছে গো, সব সোল্ড আউট, বাট আরো আসছে না, বেরিয়ে গেছে, ওটাও বেরিয়ে গেছে, ওটা পুরো কামিং উইকে আরো অপশন আসবে, তুমি তখন নিতে পারো, ঠিক আছে। ইজ योर ब्लाउज अवेलेबल फॉर सेल? यस अनिंदिता मैम, मेरा ब्लाउज फॉर सेल है, ठीक है। 2300 इज द प्राइस। ये जाएगा आपका कलर कानी का। प्राइस इज 5199। ভীষণ সুন্দর একটা ব্রাইট ব্লু কালার এন্ড লাস্ট কালার কানি কা ব্ল্যাক। কত প্রাইস এই ব্লাউজটার? যেটা ও পরে রয়েছে না আমি পরে রয়েছি, ওরটার প্রাইস ইজ 1650, আমারটার প্রাইস ইজ 2300। কালার অপশন अवेलेबल। আমারটার কালার অপশন গুলো বার করতো নিয়ে পারমিতা ব্লাউজের। হ্যালো হ্যালো শাইনি, মিতালি ম্যাম, চেষ্টা করবো আজকে কিছু মটকা দেখিয়ে দেওয়া, ঠিক আছে। ব্ল্যাক ওয়ান, ওকে, ব্ল্যাক ওয়ান। প্রাইস ইজ 5199। 5199। তোমার শাড়িটা অসাধারণ। কি শাড়ি গো? শুভাগতা, আমি যেটা পরে রয়েছি সেটা মাহেশ্বরী আছে, চেক্স মাহেশ্বরী, একদম নতুন এসছে, প্রচুর নতুন নতুন মাহেশ্বরী এসছে। আজকে মাহেশ্বরীরও কিছু কালেকশন দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। प्राइस इज 5199। ओके, दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू, देखिए, एंड ब्लाउज पीस रहेगा फुल ब्रोकेट के ऊपर, ये जाएगा इसका बीपी। मेरा वाला ब्लाउज के साथ सभी कानी जा रहा है क्योंकि सभी के साथ एक पिंक टच है। प्राइस इज 5199। 5199। थैंक यू शाइनी टैग করার জন্য। চলো এবার একটু আমার ব্লাউজের ডিজাইনটা দেখিয়ে দিই, অনেকেই দেখতে চাইছিল, ব্লাউজের ডিজাইনও দেখিয়ে দিচ্ছি, কালারসও দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কি সেল করছো? না, সমর্পিতা যেটা পরে রয়েছে সুপর্ণাদি ওটা ব্লাউজ, তো ওটা আমরা কাস্টমাইজ করে বানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ওটা কাস্টমাইজেশনে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অলরেডি বুকিংও নিয়েছি, এখন বুকিং ক্লোজ আছে কারণ অনেক বুকিং এসে গেছে, যতক্ষণ না ডেলিভারি করতে পারছি আর বুকিং নিচ্ছি না, সেই জন্য বুকিংটা ক্লোজ রেখেছি, কারণ ওটার প্রচুর বুকিং এসছে। ওটা ডেলিভারি করি, তারপরে পুজোর আগে আবার একবার বুকিং নেবো, ঠিক আছে। अच्छा, मेरा वाला ब्लाउज का कलर ऑप्शन एंड डिजाइन पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जाएगा आपका फ्रंट का लुक, ठीक है।
फैब्रिक इज रॉ सिल्क एंड इसका जो वर्क रहेगा ये पूरा टिक्की वर्क के साथ रहेगा। देखिए पूरा ब्लाउज पे आपका पूरा टिक्की वर्क रहेगा, पूरा हैंड वर्क के साथ है। एंड बैक देखिए, बैक आपका पूरा कवर है, ये जाएगा आपका कवर बैक। ओके, एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये जाएगा आपका स्लीव्स। আমার একটা এরকম ব্লাউজ দাও না। একদম একদম দেবো, টাইম দাও, একটু ডেলিভারি করে তারপর তোমাদের গুলো আবার নেবো, চিন্তা নেই। আগস্টের এন্ড বা সেপ্টেম্বরে আবার নেব, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 2300, प्राइस इज 2300। फर्स्ट कलर मेरा वाला ब्लाउज का 2300। दिस इज द फर्स्ट कलर एंड पिंक वन, दोनों कलर मैंने दिखाया। देन और दो भी कलर है, और एक कलर देखिए, ये जाएगा आपका येलो, ग्रीनिश येलो कलर के ऊपर है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। ये जाएगा आपका फ्रंट का वर्क, ये जाएगा आपका बैक एंड स्लीव्स में रहेगा ये पूरा टिक्की के साथ रहेगा काम। एंड द प्राइस इज 2300। नेक्स्ट कलर चॉकलेट, नेक्स्ट कलर चॉकलेट, भीषण सुंदर कलरটা, डार्क चॉकलेट कलर ऊपर যাচ্ছে, चॉकलेट कलर। एंड दिस इज द बैक पोर्शन। ओके, ये जाएगा आपका बैक, पूरा कवर रहेगा बैक, एंड ये जाएगा आपका फ्रंट। दिस इज द स्लीव्स, प्राइस इज 2300। अप टू 44 साइज तक ब्लाउज सब हो जाएगा। আরেকটা দিস নি, पिंक পার্পলটা দিস নি। एंड लास्ट पर्पल, ये जाएगा आपका लास्ट इस ब्लाउज का कलर, ठीक है। देख लीजिए, दिस इज द फ्रंट पोर्शन, फ्रंट इसका बहुत सुंदर बैठता है, कटिंग एकदम यूनिक है। ये जाएगा आपका फ्रंट एंड ये जाएगा आपका बैक, ठीक है। एंड स्लीव्स में रहेगा फुल वर्क, पूरा हैंड कट दाना के साथ रहेगा, देखिए। एंड द प्राइस इज 2300। चलिए अभी मेरा वाला साड़ी का ऑप्शंस दिखा दूं या फिर पोचमपल्ली कॉटन दिखाओ। पोचमपल्ली कॉटन मतलब ये सब साड़ीज क्या दिखाओ आप लोग थोड़ा बताइए, या फिर प्लेन महेश्वरी। এই ব্লাউজটায় গোল্ডেন কালার আছে না, গোল্ডেন কালার অন্য ব্লাউজ পেয়ে যাবে, গোল্ডেন কালারের অন্য অপশনস পাবে। বলো এইটা দেখাবো, ঘিচা তাসার দেখাবো, নাকি যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি সেটা? তোমার ব্লাউজের যে ফ্রন্টের কাটিংটা তুমি যে আগে পড়তে একটা ব্লু রানী কালারের দুটো কাটিং, সেই ব্লু রানী মনে করতে পারছি না, প্রচুর ব্লাউজ আছে। এটা যেরকম দেখছো এরকম মানে বুঝতে পারছি না। ব্যাকের ফিরোজা কালারের ব্লাউজটা দেখে না প্লিজ, শো আ টার্কোয়াইশ ব্লু, प्लीज शो अ টার্কোয়াইশ ব্লু ব্লাউজেস ম্যাম। ঠিক আছে, ব্লাউজ দেখা দেতে হো। তাসার মধুবনী দেখাবো, তোমার শাড়িটা দেখাও। ওকে, এইটা বলছো ব্লাউজ হবে না, তা গড়ি ম্যাম স্লিভলেস ব্লাউজ নেই, এইটা বলছো? সি দেখে নাও, 3050। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, দিস ইজ দ্য ব্যাক। তুমি যে শাড়ি পরেছো সেটা দেখবো। আচ্ছা ঘিচা আর আমারটা একটু ভোট দাও, মেরা वाला শাড়ি या फिर ঘিচা? ব্লাউজ না গো, শাড়ি। সি দিস ইজ দ্য পিস, ইশিকা ফিরোজি কালারের ব্লাউজ, যে উপরে ব্লাউজ না শাড়ি, এইটা 9850, ভীষণ সুন্দর, দারুণ দেখতে। 9850 গোল্ডেন কালারের ব্লাউজ দেখাবে? আচ্ছা দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য পিস, 9850, বিউটিফুল শাড়ি, 9850। এগুলোর প্রত্যেকটা কালার সুন্দর দেখতে। পিঙ্ক কালার হ্যাঁ, গ্রিন হ্যাঁ, ওই করে কি জানি না। স্লিভলেস ব্লাউজ হবে না গো ম্যাম, স্লিভলেস ব্লাউজ নেই। তোমার হাতের শাড়িটা দিদি অষ্টমীর পরার জন্য হোয়াইট অ্যান্ড রেড শাড়ি দেখিও প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাবো, অষ্টমীর জন্য শাড়ি এখনো দেখানো বাকি আছে। पोचमपल्ली আমার व्हाइट ऑर्गेन्जा देखाबो, व्हाइट ऑर्गेन्जा एकदम देखाबो। थोड़ा गोल्डन कलर की ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ। प्राइस जाएगा इस ब्लाउज का, मैंने अभी तक नहीं दिखाया, मैंने पहले ब्लाउज दाम बता देती हूँ। 2350 सी, 2350 सी। दिस इज द फ्रंट लाइन, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बैक पोर्शन, ठीक है। प्राइस इज ओनली 2350। गोल्डन, इसके साथ आप घीचा भी पहन सकते हो, जो कानी दिखाया है वो ऑप्शंस भी आप पहन सकते हो। दिस वन इज 2950। আমি সমর্পিতার ব্লাউজটা নেব অপোজিট শেডে। আচ্ছা ঠিক আছে, রেড অর্গানজা দেখিও। রেড অর্গানজা এখনো নতুন কিছু রেডি হয়ে আসেনি, আসলে আমি দেখাবো। আর যদি ব্লাউজটা নেকটা যে ওয়েভ কাটিং
আগেও পড়তে না তোমরা দুজনে কাটিংটা কি সেম? কোন কাটিংটা? যেটা আগের ব্লাউজ গুলো দেখালাম তার সাথে কাইন্ড অফ সেম, পুরো সেম নয়, বিকজ আমাদের ব্লাউজের ব্যাকটা ডিফারেंट ছিল আর এটা डिफरेंट, ठीक है। सी दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये आपका स्लीव्स के लिए जाएगा, ये रहेगा आपका बैक पोर्शन, ठीक है। प्राइस रहेगा इसका ओनली 2950। आज के জামদানিটা এসেছে, খুব সুন্দর হয়েছে, थैंक यू ऋषिका दी। नेक्स्ट वन ये आपका जाएगा 3150। मैं सभी कलर, जो भी इस कलर के ब्लाउजेस है मैं सभी दिखा रही हूँ, फुल ऐसे तार का काम रहेगा। 3150, दिस इज द फ्रंट एंड ये जाएगा इसका बैक पोर्शन। चलिए नेक्स्ट वन, पीछे हुक लगी देता, इटा दे पीछे हुक खोला। चलिए इसका मैं प्राइस बता देती हूँ, सेम ही प्राइस है आई थिंक इसका भी, 3150। 3150। सी दिस इज द फ्रंट पोर्शन, ये आपका फ्रंट है, इसका कोई भी कलर में हो जाएगा आप लोगों का। दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज द बैक। आप चाहो तो कोई भी रेड कलर की ब्लाउज साड़ी के साथ आप ये पहन सकते हो। देखिए पूरा स्लीव्स में ऐसे एम्ब्रॉयडरी रहेगा, पूरा ऐसे एम्ब्रॉयडरी रहेगा एंड दिस इज द फ्रंट, फुल वी, पूरा एकदम वी के ऊपर जाएगा। देखिए सी फ्रंट पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन एंड ये रहेगा आपका और एक ब्लाउज। देखिए पूरा ऐसे कर्विंग पे है, पूरा ऐसे कर्विंग पे जाएगा। दी এই ব্লাউজটা রাউন্ড নেকে হবে, কোন ব্লাউজটা দেবিকা? सी दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये आपका बैक, ठीक है। बैक थोड़ा ज्यादा टाइट है, मैं दिखा देती हूँ। बैक पे भी आपका पूरा ऐसे काम रहेगा, पूरा ये वाला काम आपको मिलेगा, ठीक है। इसका प्राइस रहेगा 2450। चलिए अभी मैं, आप लोग बताइए क्या दिखाओ, खींचा तसर दिखाओ या मेरा वाला साड़ी दिखाओ, कौन सा वाला आइटम दिखाओ? लास्ट ब्लाउजটা আচ্ছা, কানি শাড়ি ম্যাটেরিয়ালটা কোথাকার শাড়ি? এটা কানির শাড়ি কি ম্যাটেরিয়াল? এটা ক্রেপের উপর রয়েছে, ক্রেপের উপর রয়েছে। কার ফোন আসছে? গিয়ে এখানে নিয়ে নিবি তো, থাকিস না ফোনে। चलिए पोचमपल्ली दिखाओ, प्योर कॉटन पोचमपल्ली दिखाओ, ब्यूटीफुल। आप लोग बताइए, इसमें बीपी नहीं आएगा। देखिए ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে এগুলো, মানে দারুন স্টাইলিশ লাগে। নর্মাল এনি ব্লাউজ দিয়ে যদি পরো দারুন লাগবে দেখতে। ব্রাইডাল দেখাও, তসর মধুবনী, তোমারটা কি শাড়ি? ইয়েস, আচ্ছা এটা একটু দেখিয়ে নি, ঘিচা দেখাবো, তসর মধুবনী দেখাবো। একটা কোয়েশ্চেন, নেল পেন্টটা কি ওরকম কালার নাকি চেঞ্জ? এইটা নেল পেন্টের কালার, এটা খেয়েছি, খেয়ে আমি জেনারেলি রোজ উইদাউট যে তোমার কি বলে ওই মুছে আসে, কি নাম ভুলে গেলাম, রিমুভার, হ্যাঁ ওই রিমুভার দিয়ে এভরিডে আমি ক্লিন করে আসি। বাট আজকে আমার আর শরীর এতটাই খারাপ, ভালো লাগছে না, আমি চলে এসেছি। কালারটা পিঙ্ক, আমাদের ইন্ডিয়ানরা আমরা সব রান্না এত সুন্দর করে হলুদ দিয়ে রান্না করি আর আমি হাত দিয়ে খেতে প্রেফার করি, তো তাই জন্য আর কি। सी दिस इज द पीस एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन। 2930 इज द प्राइस, ओके 2930 ইজ দ্য প্রাইস। বিউটিফুল শাড়ি, মানে এত সুন্দর লাগে না এই শাড়িগুলো পরলে, যেমন কমফোর্টেবল, যেরকম স্টাইলিশ দেখতে, সেরকম ভাবেই पॉकेट फ्रेंडली। 2930 তে प्योर कॉटन, तेलिया कॉटन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस। फर्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ, ये लाइक माय फेवरेट कलर, इट्स मरून एंड ब्लैक, इट्स ब्यूटीफुल साड़ी। 2930। नेक्स्ट जो मैं कलर दिखा रही हूँ, देखिए খুব সুন্দর দেখতে। সামনে কিন্তু 15ই আগস্ট রয়েছে, মানে আরামসে এই শাড়িগুলো তার জন্য নিতে পারো। ইভেন দ্য কম্বিনেशन, लाइक कॉम्बिनेशनটাও খুব সুন্দর, উইথ আ হোয়াইট ব্লাউজ और ব্রালেট आप लोग इसके साथ पहन सकते हो। তাই ভাবলাম এরকম দু হাতে দু রকম কালার কেন। হ্যাঁ আরে এই অত মেনটেন করে খাওয়া যায় না গো, মানে কি বলবো, আমি 3-4 দিন এরকম খুব মানে খুব মাকে জ্বালিয়েছি, মানে ঢং করে একদম চামচ দিয়ে খাবো, সে একটু খেয়েই বলেছি খাইয়ে দাও, তো এরকম রোজ তো হয় না। তাহলে চলো খেয়ে তো নি, পরে হয়ে যাবে, রিমুভার দিয়ে ক্লিন করে নেবো।
See, this is the pallu portion. These are all without BP. This is the pallu and ये आपका पूरा जो है ना ये मोटिव है, ये वीविंग है, कोई भी प्रिंट नहीं है. प्राइस इज सेम पे तो 2930. प्राइस इज 2930. ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ट्राई कलर के ऊपर जाएगा. नेक्स्ट जो कलर है ये बहुत स्टाइलिश है, मुझे ऑलिव कलर बहुत अच्छे लगते हैं. साथ में ऐसे बॉर्डर के साथ आपका जाएगा, पूरा ऐसे ब्लैक बॉर्डर के साथ मिलेगा. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी. ब्यूटीफुल सा साड़ी है, पूरा ऐसे आप पहनोगे, जो गर्मी है ना इधर पे कंफर्ट देगा आपको एंड लुक वाइज भी ये बहुत खूबसूरत है. আমার ব্লাউজটা এখন আর বুকিং নিচ্ছি না, 1650 প্রাইস. আই থিঙ্ক আমরা পোস্ট করে দেবো, যেদিন থেকে বুকিং নেবো আপনারা সবাই বুক করতে পারেন, বিকজ এখন যা বুকিং নিয়েছি সেগুলো ডেলিভারি একটু হয়ে যাক, দেন আবার স্টকে আবার বুকিং নেওয়া হবে. ঠিক আছে, চলো নেক্সট এই কালারটা দেখি, যেটা দাম কত? 2930. Price is 2930. These are all pure cotton. These are all pure তেলিয়া কটন. আরে আমিও তাই, হাত দিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা. হ্যাঁ, মাছকে মানে তাও তুমি আদার্স লাইক খাবার বলো, যদিও আমি এখন আর ওসব কিছুই খাই না, নর্মাল ভাতই খাই. তো আগে তাও ওসব খেলে পরে তাও চামচ দিয়ে খাওয়া যায়. মাছ ভাত, ইলিশ মাছ, এই মাছ সেই মাছ, ওসব তো চামচ দিয়ে খাওয়া পসিবল না. প্লিজ প্রিন্টেড ক্রেপ দেয়া. হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রিন্টেড ক্রেপ এগুলো সব দেখাবো আমি যেটা পরে রয়েছি আমি এগুলো দেখাবো. এগুলো ক্রেপ शिफॉन রয়েছি. एंड और भी आप लोग जो बोल रहे हो घीचा, मधुबनी प्रिंट, जो मधुबनी प्रिंट के लिए बोल रहे थे, अगर लाइव में हो तो कमेंट करना, मधुबनी प्रिंट भी दिखाएंगे आज. ठीक है, प्राइस इज ओनली 2930. नेक्स्ट कलर, जो लोग रेड व्हाइट येलो ऐसा कुछ मांग रहे थे फॉर दशमी অষ্টমী, देखिए অঞ্জলির জন্য কিংবা মাকে বরণ করার জন্য শাড়িটা কিন্তু, হ্যাঁ 3050. কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে. 3050. 3050. See, this is the pallu, so pretty. 3050. অসাধারণ দেখতে. হ্যালো রঞ্জিতা ম্যাম, ভেলভেট ব্লাউজ হবে? হ্যাঁ ভেলভেট ব্লাউজ হবে. 3050. 3050. ভীষণ সুন্দর এটা. 3050. ঠিক আছে, সরালাম. নেক্সট কালারটাও খুব পছন্দের একটা কম্বিনেশন, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক. রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক. এইটা অলরেডি আমার একটা নেওয়া রয়েছে নিজের জন্য, কবে পরবো তা জানি না. পুজোতে একদিন আমি এটা পরবোই, উইথ আ সিম্পল ব্লাউজ, একটা ব্ল্যাক সলিড কালার ব্লাউজের সাথে. এটা দারুণ লাগবে দেখতে. মধুবনী গুলো খুবই সফট ছিল, আমার মায়ের জন্য নিয়েছিলাম, দারুণ. তুমি পিওরটা নিয়েছিলে মধুবনী? আজকে পিওর গুলো দেখাবো. ম্যাঙ্গো ইয়েলো ব্লাউজটা দেখিয়ে দাও না, দেখিয়ে দাও তো. ম্যাঙ্গো ইয়েলো ব্লাউজ কিছু দেখালাম, কিছু দেখিয়েছি না? তুমি দেখতে চাইছো একটু বলো, আমি দেখিয়ে দেবো. তোমার কি হয়েছে? তোমার শাড়িটা কি শাড়ি, প্রাইসটা যদি বলো. আমার শাড়িটা ক্রেপ শিফন রয়েছে 2500, তাই তো আমারটা 2500. এগুলো কি শাড়ি? এগুলো পিওর কটন পোচমপল্লি. পিওর কটন পোচমপল্লি, দারুন দেখতে কালারটা, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড. অ্যান্ড দিস ইজ ইউর পাল্লু, and this is your pallu portion. Price is only কত? 2930. 2930. নেক্সট কালার, এই কালার কম্বিনেশনটা দেখো অসাধারণ. হ্যাঁ 3050. দেখো এই কালারটা দেখো, মানে একদম हटके डिफरेंट. 3050. इसमें जाएगा आपका रॉयल ब्लू, ऑरेंज एंड अ बेज कलर. बेज कलर के साथ. सी, दिस इज द पल्लू एंड ये पूरा आपका लुक जाएगा. ये बजट फ्रेंडली है और साथ ही साथ में बहुत रिच लुक देता है. ये कॉटन का या फिर ऐसे पैटर्न्स का ना एक अलग ही लाइक लुक होता है. हेलो डियर, वेयर इज योर बबली स्माइल, वाई सो ठंडा ठंडा लाइव? नो नो मैम, मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ, लेकिन अभी तबीयत थोड़ा डाउन है और साथ में जाना भी है 2 दिन के बाद. सो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी रिकवरी करो, क्योंकि रेस्ट वगैरह तो होता नहीं हम लोगों का, तो इसलिए थोड़ा सा लाइक डाउन हूँ, बट आई एम फाइन. थैंक यू सुष्मिता दी. सी, दिस इज द पीस. इट भीषण प्रिटी विथ अ सिंपल रॉयल ब्लू ब्लाउज. यू कैन कैरी द साड़ी, ब्यूटीफुल लगेगा. पल्लू रहेगा ये एंड प्राइस है इसका 3050. प्राइस इज 3050. चलिए नेक्स्ट पीस दिखाती हूँ. अनदर अनकॉमन शेड. ये आपका जो कलर है बहुत यूनिक ग्रीन है, लाइक बहुत ही यूनिक ग्रीन कलर है. मैं
ऐसी ग्रीन बहुत कम पहनी हूँ, मेरे पास है भी नहीं शायद। उसके साथ एकदम एक स्कारलेट रेड है, दिस वन इज स्कारलेट रेड, कूल टोन रेड है। और ये जो ग्रीन है ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा अगर ग्रीन को थोड़ा ब्लैकिश कर दे, थोड़ा डस्टी कर दे तो ये वाला लुक आता है। 2000 মধ্যে ডিজাইনার ব্লাউজ থাকলে দেখিও। এক্স্যাক্টলি 2000 তো হবে না, কিন্তু মিক্সড রয়েছে, মানে 2500 2950 মধ্যে তুমি অনেক অপশন পাবে। কালারটা একদম ইউনিক। ম্যাঙ্গো ইয়েলো ব্লাউজটা একবার দেখিয়ে দাও না। ম্যাঙ্গো ইয়েলো ব্লাউজ আমি কি এখন কিছু দেখালাম, তাহলে আমি দেখিয়ে দেবো, আরেকবার রিপিট করে দেবো। একটু বলো, আমি বুঝতে পারছি না। অল দ্য বেস্ট তোমাদের বেনারস ট্রিপের জন্য, কান্ট ওয়েট কালেকশন দেখার জন্য। আমিও খুব এক্সাইটেড, খুব টেন্স, সবকিছু মিক্সড, মানে ফার্স্ট আমাদের ডেস্টিনেশন লাইভ, তো একদম মিক্সড ফিলিং। আমিও নিয়েছি পোচমপল্লিটা, কিন্তু এখনো পড়ায়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নিয়েছিলে, আমার মনে রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। डोंट टेक स्ट्रेस, हम वहां पर भी ऐसे ही साथ देंगे, रिकवर फास्ट। थैंक यू सो मच কৃষ্ণা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। পেছনের ম্যাঙ্গো ইয়েলো একটাই আছে। আচ্ছা এইটা বলছো তো, আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য পিস। হ্যাঁ যাচ্ছে, দেখিয়ে নি, একটাই আছে। 3050, दिस इज द पल्लू, ये आपका पल्लू जाएगा। एंड कलर देखिए, सो प्रिटी कलर, बहुत यूनिक कलर है। रेड ब्लाउज के साथ पहन सकते हो, व्हाइट के साथ, यूनिक शेड है, कूल टोन रेड के साथ ऐसे एक लाइक डस्टी ऑलिव कलर है। 3050, एक लास्ट पीस है पोचमपल्ली का। और पोचमपल्ली देखना है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि पोचमपल्ली का स्टॉक भरपूर है, या फिर दूसरा कुछ देखना चाहते हो। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, इट्स अ व्हाइट। হোয়াটসঅ্যাপে একটা ব্লাউজের কালার পাঠিয়েছি, ওই কালারের ব্লাউজ থাকলে দেখিও না প্লিজ। ওকে সুস্মিতা দি, ব্লাউজ লিপিকা ম্যাম, ওর ব্লাউজটার প্রাইস 1650, বাট ওটার এখন বুকিং হচ্ছে না। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, एंड ये आपका पूरा बॉडी का ऑप्शन जाएगा। दी गोल्डन ब्लाउज गुलो আমি এসএস দিচ্ছি, একটু সাজেস্ট করো প্লিজ। আচ্ছা একটু এসএস দাও, কনফার্মেশন দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সি এটা দাম কত রে? 2750, प्राइस इज 2750, ठीक है। 2750, व्हाइट के साथ जाएगा, रॉयल ब्लू, क्लासिक कॉम्बिनेशन है। चलिए आप, अगर आपको और भी पोचमपल्ली देखना है, और भी पोचमपल्ली अवेलेबल है, दूसरा आइटम कुछ देखना है, तो क्या घीचा देखना है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। ঘিচা দেখাও, আর কমেন্ট করো, একটু কমেন্ট করো বাকিরা কে কি দেখতে চাইছো। আমার সিরিজে যে 3টে অপশন আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমার সিরিজের 3টে অপশन রয়েছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে তো ঘিচা দেখাবো। बाकी सब लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या कॉटन पोचमपल्ली और कुछ देखना है, अदरवाइज मैं घिचा और मेरी साड़ी में शिफ्ट करूंगी। मेरा वाला साड़ी का 3 ऑप्शन है, वो दिखा दूंगी, या महेश्वरी का बहुत सारा ऑप्शन है। कौन सा वाला सेगमेंट आप देखना चाहते हो, थोड़ा कमेंट में बताइए। सेमी कतान शाइनी আগের দিন অনেকগুলো অপশন দেখিয়েছি, তার মধ্যে কিছু সোল্ড রয়েছে, কিছু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আদারওয়াইজ আরেকটা সেগমেন্ট, এই সেগমেন্টটা আগের দিন দেখিয়েছিলাম পারমিতা, সেমি কাতান। সেমি কাতানের অপশন কি আছে একটু দেখতো, আর যদি কিছু থাকে সেমি কাতানের অপশন তাহলে দেখিয়ে দেবো। তোমারটা দেখাও এখন। শিফন, ওর শিফন গুলো দেখানো হয়েছে, ঋতু শিফন গুলো বার কর। প্রিন্টেড ক্রেপ দেখাবে, দেখাচ্ছি চুমকি। মাশরু, ওকে তোমারটা দেখাও এখন। শিফন বুঝলাম না মাম্পা তুমি কি বলে। তাসার মধুবনী এন্ড তোমার শাড়িগুলো দেখাও, একদম দেখাচ্ছি মধুমিতা দি। ক্রেপ শিফনেরও একটু কিছু রিকোয়ারমেন্ট এসে, তো ক্রেপ শিফন গুলো দেখিয়ে নিয়ে তারপরে আমি আমার সেগমেন্টে দেখাচ্ছি আর মধুবনী দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। সেমি কাতান দেখাবো, আবার কিছু সেমি কাতান দেখিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দে তোমারটা কি শাড়ি সুস্মিতা ম্যাম? আমি যেটা পরে রয়েছি চেক মাহেশ্বরী, प्राइस इज 3250 ना 3200, 3250। क्रेप शिफॉन का कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ, जो समर्पिता ने पहना है उसका ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए। कलर रहेगा आपका पूरा कशिश कलर के ऊपर, फैब्रिक इज क्रश शिफॉन, देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक है। प्राइस रहेगा
2500 ओके। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू, एकदम मक्खन के जैसा है ये सब साड़ी, मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर आप ड्रेप करोगे। एंड द प्राइस इज 2500। फर्स्ट कलर कशिश कलर, प्राइस इज 2500। योर साड़ी कृष्णा मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 3250। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ क्रेप शिफॉन का और एक कलर, बहुत सुंदर कलर है, देखिए ऑकर येलो के है, ऑकर येलो के ऊपर है, देखिए प्राइस इज ओनली 2500। प्राइस इज ओनली 2500। एकदम ऑर्गेनिक कलर के ऊपर है, देखिए ये जाएगा आपका पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा, ये बहुत सुंदर है। एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 2500। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, 2500 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। स्लीवलेस एक ब्लाउज के साथ भी आप टीम अप कीजिए, क्रॉप टॉप के साथ पहनिए, बहुत अच्छा लुक देता है ये सब साड़ी। नेक्स्ट वन इज डार्क ग्रीन, ये ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है, एकदम डार्क ग्रीन कलर, देखिए एक ग्रीनिश टिंट है। प्राइस इज सेम 2500। प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा, देखिए कितना प्रिटी है। दिस इज द बीपी पोर्शन, एकदम ग्लास स्लीव, स्लीवलेस करके ये सब सारी टीम अप कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ओनली रेड सिंपल ब्लाउज बनाने की टाइम नहीं है, सिंपल रेड ब्लाउज के साथ पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड द प्राइस इज 2500। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन। कमेंट किधर है, इसके बाद कौन सा वाला सेगमेंट देखना है आप लोगों को? मेरा वाला चेक महेश्वरी का ऑप्शन, अदरवाइज मैं घीचा का सब दिखाऊंगी। मधुबनी का डिमांड है, मंगलगिरी का कलर का डिमांड है। आप लोग बताइए कौन सा सेगमेंट देखना है। শাড়িগুলো তো ওয়াও, এই শাড়িগুলো ভীষণ মানে বডি হাগিং শাড়ি। আমি একটা শাড়ি একটু মানে দেখাবো ফোল্ড করে, কতটা সফট তাহলেই বুঝতে পারবে। ভীষণ সুন্দর একটা ইউনিক কালার। Fabric jache crepe chiffon, fabric is crepe chiffon and the price is only 2500 with BP and free shipping all over India. This is the palla portion and ye jayega iska BP, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 2500। এগুলো কি শাড়ি দেবলিনা দি, এগুলো যাচ্ছে ক্রেপ শিফন। রিসেন্টলি কালকেই আই থিঙ্ক আমাদের এক ক্লায়েন্ট রয়েছে শুভাগতা সুন্দর একটা রিল পোস্ট করেছে, পিকচার দিয়েছে, তো সেটাই কালকে পোস্ট হয়েছিল। ওই শাড়িটা দেখে প্রচুর কোয়ারিজ এসছে, তো ওই শাড়িটারই আজকে অপশন দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 2500। নেক্সট কালার একটা মিষ্টি কালার, ইউনিক কালার, প্রাইস ইজ 2500। কালারটা দেখো কি সুন্দর একটা কালার, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ 2500। ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, 2500 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। একদম মান্থ এন্ড, তাই জন্য বাজেট ফ্রেंडली কিছু কালেকশনই দেখাচ্ছি। देखो दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। आप लोगों को मालूम ही है 2nd, 3rd एंड 4th अगस्त हम लोगों का बनारस डेस्टिनेशन लाइव शुरू हो रहा है, तो लाइव में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। স্বর্ণচুরি দেখা, রূপাদি দেখাবো, দেখেই মনে হচ্ছে খুব সফট হবে। আমি একবার শাড়ির ফ্যাব্রিকটা ধরে দেখাবো যে এটা কতটা সফট। थैंक यू कृष्णा मैम। এটা দেখাবো, देखिए एकदम सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट है। देखिए अगर फोल्डेड होता मैं दिखा देती कितना सॉफ्ट होके आपकी मतलब पार्ट्स में चला आएगा ये वाला साड़ी, इतना सॉफ्ट है एंड बहुत ही इजी टू कैरी है। कोई भी तरीके से पहन लीजिए, किसी का हेल्प नहीं लगेगा। एंड पहनने के बाद लुक तो जो देता है ना ये सब साड़ी, एकदम यूनिक लुक, मस्त लुक देता है ये सब साड़ी। छोटो सदस्य कोई ছোট সদস্য কে বলছিস, ইয়েকে বলছিস, পোপোকে বলছিস, ওপরে ঘুমাচ্ছে। নেক্সট কালারটা দেখো, গ্রিন কালার, ভীষণ সুন্দর একটা গ্রিন ওয়ান এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 2500। ফেব্রিকটা জাস্ট চুমু, এত সুন্দর ফেব্রিক এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 2500। আই উইশ আমিও নিতাম।
এবার কলকাতা গেলে আবার যাব তোমাদের স্টোরে একদম ময়ূরীমাদি ডেফিনেটলি। কোটাদরিয়া শাড়ি আছে, হ্যাঁ সোমাশ্রী मैम कोटादरिया আছে। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। ये सब साड़ी ना कभी भी मतलब पुरानी नहीं होती है। ये कोटादरिया ये सब फैब्रिक जिनको पसंद आ जाता है एक बार, वो ना सब दूसरा साड़ी छोड़कर ये सब साड़ी देखिए। हम लोग का डेली पर्पस साड़ी में तो हम लोग कतान बनारसी हैंडवर्क साड़ी नहीं पहनते हैं ना। जो लोग डेली पर्पस साड़ी पहनते हो उनको ये सब साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो जो एक बार ये साड़ी परचेस करेंगे ना उनको बार बार ये सब साड़ी लेने का मन करेगा। काइंडली शो द बैक साइड ऑफ टिश्यू साड़ी फुल्ली। जयश्री मैम, राजश्री मैम कौन सा वाला कलर बोलिए, मैं जरूर ओपन करके दिखा दूंगी। 1200 মধ্যে কটনের রেড কিছু আছে না, 1200 মধ্যে রেড কটনের উপর কিছু নেই। ग्रे कलर ग्रे कलरिंग घिचा तसर। सविता मैम ग्रे कलर का घिचा तसर अवेलेबल है, ग्रे कलर का घिचा तसर अवेलेबल है। एंड द प्राइस इज क्यों लो, प्राइस इज 2500। ये पूरा समर्पिता जो पहनी है उसकी टाइप का है, बट जो आपका ब्लॉक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये पूरा हैंड ब्लॉक के ऊपर रहेगा, कोई भी प्रिंटिंग नहीं है, हैंड ब्लॉक के ऊपर है। इसलिए देख लीजिएगा किसी किसी जगह पे कलर थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। रेड कलर ओके मैम, रेड कलर मैं शो कर दूंगी पीछे वाला। এটা কি শাড়ি সুজাতা ম্যাম, এগুলো ক্রেপ शिफॉन एंड द प्राइस इज 2500। ऑर्गेनिक कलर के ऊपर पूरा ब्लॉक किया गया है, ठीक है। ये जाएगा आपका बीपी, ठीक है। लास्ट আর আছে এটা দিয়ে দে। নেক্সট কালারটা দেখো কি সুন্দর একটা ইউনিক কালার, গ্রের সাথে যাচ্ছে একটা সুন্দর মভিশ টোনের একটা কন্ট্রাস্ট। কালারটা দেখো কি সুন্দর, মানে এটার সাথে এটার ব্লাউজটা বানিয়ে পরবে জাস্ট চরম লাগবে। रेड कलर शेड शो करे राजश्री मैम, जरूर शो कर दूंगी रेड कलर का शेड, ठीक है। देखिए कलर शेड देखिए कितना सुंदर लगेगा। सम गोल्ड एंटिक गोल्ड या जंक ज्वेलरी या कुछ सिल्वर पॉलिश ज्वेलरी के साथ भी आप ये सब साड़ी टीम अप कर सकते हो। हैंड पेंटेड ज्वेलरी बहुत अच्छा लगता है ये सब साड़ी। देखिए लुक देखिए कितना सुंदर लगेगा। कलर एकदम यूनिक सा कलर है। कोटादरिया देखाबे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर कोटादरिया किछु आछे, ब्लैक कोटादरिया আছে না, আছে আছে সোমাশ্রী ম্যাম আছে। प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ओके। ये पूरा हैंड ब्लॉक के ऊपर रहेगा, नॉट प्रिंटिंग, ओके। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज 2500। একটু জল খাই, গলা ব্যথা করছে। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। নেক্সট কালার যাচ্ছে ইন্ডিগো, সবার ফেভারিট কালার ইন্ডিগো। নেক্সট কালারটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর ইন্ডিগো। প্রাইস যাচ্ছে সেম 2500। ফেব্রিক ইজ ক্রেপ শিফন, ফেব্রিক ইজ ক্রেপ শিফন, ভীষণ সুন্দর। ইন্ডিগোতে যাচ্ছে, प्राइस যাচ্ছে 2500। फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन एंड दिस इज द पल्ला। ये जाएगा इसका बीपी। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, एकदम लाइट वेट फैब्रिक है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ और एक ब्लॉक, इसका आई थिंक और 2 या 3 कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है। इसके बाद मैं खींचा तसर दिखाऊंगी। सुंदर सुंदर লাগছে, थैंक यू। देखो भीषण सुंदर। नेक्स्ट कलर, तो कलर गुलो एकदम यूनिक कलर, माने टिपिकल रेड ब्लैक ब्लू থেকে যদি বেরিয়ে কিছু পড়তে পছন্দ করো তাহলে এই কালার গুলো ट्राई करो। ये सब कलर ना एकदम यूनिक है, कोई भी एज का हो आप लोग बेझिझक से ये सब साड़ी पहन सकते हो। एकदम सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक है और मतलब डेली पर्पस के लिए अगर कोई साड़ी पहनते हो मैं बोलूंगी ये सब साड़ी एकदम मस्ट हैव पीस है। प्राइस इज ओनली 2500। दिस इज द पल्ला। ये जाएगा इसका पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी। एंड पूजा में अगर किसी को गिफ्ट करना है, देखिए सभी का चॉइस तो सेम टू सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। पियाली मैम एगुलो क्रेप शिफॉन विथ हैंड ब्लॉक के साथ रहेगा।
प्राइस रहेगा इसका ओनली 2500। आपका ब्लाउज का पीपी संगीता मैम, मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस इज ओनली 2300। अदर्स कलर ऑप्शन है अवेलेबल मेरा वाला ब्लाउज का, ठीक है। एंड देखिए मैं जो बोल रही थी, सभी का चॉइस सेम नहीं होता है, किसी को थोड़ा सोबर क्लास का मतलब आइटम पसंद आता है, तो ये सब एकदम सोबर टेस्ट के ऊपर है। किसी को थोड़ा हैंडवर्क पसंद होता है, किसी को कॉटन पसंद होता है, किसी को ओनली सिल्क ही अच्छा लगता है, तो हर एक का पसंद एक एक टाइप का होता है। तो अगर किसी को गिफ्ट करना है जिसका सोबर टेस्ट है, तो ये सब साड़ी आप बेझिझक से गिफ्ट कर सकते हो पूजा के लिए। র সিল্ক শাড়ি দেখান প্লিজ চাঁদনি ম্যাম। দেখাবো আই সুদিং সবকটা একদম ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার অলরেডি আমার নেওয়া হয়ে গেছে। आपके आज रील में जो साड़ीज डाला है शो करोगे क्या? राजश्री मैम, आज की रील में जो साड़ी है वो सभी ये बैक का साड़ीज है। रील में जो भी साड़ीज है सब बैक का साड़ीज है, सभी कलर्स है। रील में तो सभी कलर हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो बैक में सभी एकदम हैंग किया गया है। सभी कलर ऑप्शन मैं एक एक करके पकड़ के दिखा दूंगी एंड एक ओपन करके दिखा दूंगी। পার্ট ছাড়া সেমিকাতান বা স্লিক পারে সেমিকাতান থাকলে দেখিও। পার্ট ছাড়া সেমিকাতান নেই, পার্ট ছাড়া সেমিকাতান হবে না। পার্ট ছাড়া আমার কাছে পিওরের কাতান হবে, পিওরের ডুপিয়ান হবে, বাট পার্ট ছাড়া সেমিতে কিছু অপশন নেই আমার কাছে। প্রাইস যাচ্ছে এটা 2500। নেক্সট আরো একটা কাশিশ দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর। দেখো কাশিশের এই প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর, मट कलर के ऊपर है। प्राइस इज ओनली 2500। प्राइस इज ओनली 2500। इसके बाद क्या देखोगे आप लोग? ब्लाउज घींचा था सर, पीछे वाला साड़ी कौन सा सेगमेंट थोड़ा बताइए। ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये। प्राइस इज ओनली 2500। नेक्स्ट और एक देखिए 2500। পার্টি ওয়্যার আজকে দেখাবে না? না আজকে পার্টি ওয়্যার দেখাবো না ম্যাম, আজকে পার্টি ওয়্যার দেখাবো না। পার্টি ওয়্যার আবার নেক্সট উইক বেনারস লাইভ আছে, তার আগে পসিবল হলে একদিন ডেফিনেটলি দেখিয়ে দেবো। প্রাইস ইজ ওনলি 2500। কালারটা জাস্ট দেখো, সরি এই কালারের ব্লাউজের সাথেও পরতে পারো। প্লাস আমি তো সবসময় সাজেস্ট করব এটার যে বিপিটা আছে ওটা দিয়ে স্লিভলেস গ্লাস স্লিপস বানিয়ে পরো, এলস একটা নর্মাল ক্রপ টপের সাথে টিম আপ করো, খুব ভালো লাগবে। प्राइस इज ओनली 2500। घीचा था सर, ओके सविता मैम। बाकी कमेंट किधर है? थोड़ा लाइक दीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए। लाइक कमेंट तो मुझे चाहिए, थोड़ा कमेंट, थोड़ा ज्यादा की ज्यादा लाइक, ये तो हम लोगों का सभी मतलब हर वक्त डिमांड रहता है। आप लोगों का जो भी डिमांड है हम लोग कोशिश करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, बट हम लोगों का थोड़ा ही डिमांड है, थोड़ा कमेंट, थोड़ा लाइक, थोड़ा शेयर, तो ये थोड़ा हम लोगों को भी चाहिए। ঘিচা ওকে ওকে। বাকিরা একটু কমেন্ট করো আর কি দেখতে চাইছো, ডেফিনেটলি দেখাবো। ঠিক আছে चलो लास्ट मैं लिखा देती हूँ एंड द प्राइस इज ओनली 2500। এই পিসগুলো কেউ ছেড়ো না, মানে অসাধারণ পিস এগুলো কেউ ছাড়লে যে একটা নেবে সে একটা নেওয়ার পর সে আরো দুটো নেবে। एंड दिस इज द पल्ला, ये जाएगा इसका बीबी। प्राइस इज 2500। একটু ব্লাউজও দেখিও, একদম দেখাবো ব্যাক ওয়ান্স। ওকে লাভলি কালেকশন, থ্যাংক ইউ সবিতা ম্যাম। আজকে পার্টি ওয়্যার নেই দিদি, না শাশ্বতী আজকে পার্টি ওয়্যার নেই, এটা রাখ। দীপ্তি তুই পেছনের শাড়িগুলো আমাকে একটা একটা করে দে, ফার্স্টে রেড কালার একটা দে, খুলে দেখাবো, তারপরে প্রত্যেকটা কালার হাতে দিবি। पीछे वाला साड़ी योर साड़ी पीपी ओरपी मैम আমি যেটা পরে রয়েছি प्राइस इज 3250। मेरा वाला सीरीज का और भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, मैं दिखा दूंगी। रेड वन जो देखना चाहते थे आई थिंक राजश्री मैम, मैं दिखा देती हूँ। टिश्यू बनारसी है, प्योर टिश्यू बनारसी। प्राइस इज ओनली 9850। कलर इज रेड वन। ओके কালার ইজ রেড ওয়ান, ভীষণ সুন্দর কালারটা, কি বলবো আর। তসন মধুবনী দেখাবো, মধুমিতালি দেখাবো। প্রপার রেড কালার, একদম অসাধারণ দেখতে, উইথ লেস বর্ডার, प्योर टिश्यू बनारसी। ओके विथ पल्ला देखिए पूरा जरी के ऊपर, एंटिक जरी के ऊपर रहेगा इसका पल्लू, एंड पूरा साड़ी पे छोटा छोटा करके पूरा बूटा वर्क मिलेगा। एंड इसका बीपी रहेगा रनिंग विद दिस बनारसी बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 9850। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया विद सिल्क मार्क एंड EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल।
लाइव में मैं सभी बोल देती हूँ, EMI है इसमें, इसका प्राइस रेंज क्या है एंड इसका और कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगेगा, ये ही लगेगा, सभी लाइव में हम लोग मतलब डिटेल में बता देते हैं। इसका ही मैं कलर एक एक करके दिखा रही हूँ। ভালো লাগলো বলেছি, হ্যাঁ ওটা কত? হ্যাঁ ম্যাম রানী বিডি দেখাবে? রানী কালারের বিডি জামদানি আছে? না না দেখেছিস না এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই তো বলছি, সেটাই। ওটা নিয়ে ওটা নিয়ে বাড়িতে গেলে তখন তাহলে একটু ওয়েট করতে হবে। হ্যাঁ আন্ডার 2K শাড়ি হবে, अंडर 2K হবে, अंडर 2K হবে। योर साड़ी मटेरियल सविता मैम, मेरा वाला साड़ी का मटेरियल इज महेश्वरी सिल्क मैं जो पहनी हूँ, ठीक है। एंड मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस इज 2300। ओपीडी EMI में कैसे रहता है? राजश्री मैम, EMI जो है, जो भी आपका फुल अमाउंट होगा 6K के आप होना होगा, एंड 6K के आप जो भी आप परचेस करोगे, जो भी अमाउंट, उसका 50% आपको अभी बुकिंग के टाइम पे करना पड़ेगा। देन जो रेस्ट अमाउंट 50% रहेगा नेक्स्ट आपको, जो मतलब नेक्स्ट महीने की सेम डेट पे, आज आपका 30 जुलाई है तो आपको 30 अगस्त के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा, ठीक है। रॉ सिल्क की এরপরেই দেখাবে যদি তোমরা দেখতে চাও আমি ডেফিনেটলি দেখিয়ে দেবো র সিল্কের কালার অপশন। ওকে चांदनी मैम, ओके ओके अंडर 2K EMI कैसे होता है? ओके बता दिया मैंने। चलिए इसका कलर ऑप्शन में दिखा रही थी 9850। मैम बीडी दिखाएंगे क्या? बीडी अगर बीडी आपका आई थिंक पिंक कलर की बीडी मांग रहे थे, पिंक कलर का कुछ बीडी है? पिंक कलर की बीडी अवेलेबल है? वीडियो पोस्ट दिखा देंगे। नेक्स्ट कलर ब्रॉन्जी के ऊपर है, ब्रॉन्जी कलर के ऊपर है, एंड द प्राइस इज ओनली 9850। प्योर टिश्यू बनारसी, ओके विथ लेस बॉर्डर, प्राइस इज 9850। नेक्स्ट ऑन और एक रेड मैंने दिखाया था और एक रेडिश ऑरेंज कलर है, ठीक है। ओके ठीक है, देखिए देवो, देखिए रेडिश ऑरेंज कलर एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 9850 विथ सिल्क मार्क। नेक्स्ट कलरটা দেখো কি মিষ্টি একটা কালার, ভীষণ সুন্দর, प्राइस इज 9850 प्योर टिश्यू बनारसी। नेक्स्ट वन इज पर्पल, এই কালারটা নিয়ে আর কি বলবো, पर्पल कलर, ठीक है, विथ सोना रूपा बॉर्डर, पूरा जरी वीविंग रहेगा विथ लेस बॉर्डर। সম্রাজ্ঞী ম্যাম 2K এর উপর, 2K এর মধ্যে অনেক অপশন আছে, আমি আগের দিন লাইভে কিছু সিল্ক দেখিয়েছি, আদারওয়াইজ আপনি কিরকম চাইছেন বলুন, আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা করবো দেখিয়ে দেওয়ার, ঠিক আছে। বিলো 2K प्राइस इज ओनली 9850। नेक्स्ट कलर देखिए, एक गोल्डन के साथ एक मिंट ग्रीन का पूरा एकदम शेड रहेगा, प्राइस इज 9850। এগুলো সব দেখে দিচ্ছি তো 9850। हॉट पिंक कलर, प्राइस इज 9850। ओके রানীটা একটু খুলে রাখাবে ডেফিনেটলি। একটা ব্লাউজ দেখা একসাথে, শোর ব্লাউজটাও যাচ্ছে, এই ব্লাউজটা দেখা দিতে, পেছন থেকে রানী কালারের ব্লাউজটা দেখো, দেখো কালারটা ভীষণ সুন্দর, হেভি লাগবে। एंड दिस इज द पल्ला, एंड ये जाएगा इसका बीपी। इसके साथ ये वाला ब्लाउज भी आप टीम अप करके पहन सकते हो अगर ब्लाउज बनाने की टाइम नहीं है आप लोगों के पास, या तो फिर कोई बॉटल ग्रीन का ब्लाउज भी आप कैरी कर सकते हो। बॉटल ग्रीन कॉम्बिनेशन पे जावे भालो और मैचिंग कॉम्बिनेशनও যাবে। দেখো प्राइस আছে শাড়িটা 9850 एंड द ब्लाउज प्राइस इज 3950। मैम प्लीज रानी कलर बीडी दिखाइए। ओके मैम ठीक है दिखा रही हूं। रानी कलर तो नहीं है, पिंक कलर है।
রানী কালার বলছে রানী কালার আছে। আরে পিঙ্কটা কি বলেছে, রানী কালার তো নেই। রানী কালার প্রি অর্ডারে হয়ে যাবে, যদি ऑर्डर करें तो हो जाए। किंतु अभी बता देती हूँ, बीडी अगर ऑर्डर कर रहे हो, बीडी पे टाइम लगेगा, हाँ। क्योंकि बांग्लादेश का हालत बहुत ही खराब है, तो टाइम लगेगा आने में। नेक्स्ट कलरটা দেখো কি মিষ্টি একটা কালার, নেক্সট কালারটা, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 9850। ওকে, 9850, ভীষণ সুন্দর। नेक्स्ट वन 9850, बॉटल ग्रीन ब्लाउज रेड, बॉटल ग्रीन ब्लाउज रेड कलर टिश्यू के साथ जाएगा एकदम मैम। बॉटल ग्रीन एंड रेड एक पूरा कंट्रास्ट होता है हर में हमेशा। बॉटल ग्रीन के साथ रेड एकदम पूरा कंट्रास्ट में जाता है हर वक्त, मतलब बनारसी में बोलिए, कोई भी सिल्क टिश्यू, कोई भी साड़ी पे बोलिए, बहुत अच्छा लगता है और जचता है दोनों शेड। प्राइस इज 9850 विद सिल्क मार्क, गोल्डन। 9850 with silk mark, golden, and EMI option also available. Please show bottle green blouse, red টার সাথে একটা bottle green blouse দিস তো, ভাঁজ করে ফেলেছিস রেড বেনারসটা, হয়ে গেছে। অর্পিতা দি তোমার শাড়িটার কালার অপশন দেখাবো, এই কালারটাও यूनिक। हेलो, कैन यू शो एनी प्योर खड्डी टुडे? ओके अर्चना मैम, एक प्योर खड्डी मैं दिखा दूंगी आपको, रंग काट का। कलर प्रेफरेंस मैम। नेक्स्ट वन 9850, मेटालिक वायलेट, मेटालिक वायलेट, मेटालिक वायलेट 9850। দেখালাম না, गोल्डन येलो, गोल्डन 9850 with silk mark, and the purple 9850 with silk mark। হয়ে গেছে। लो पावर में। अच्छा, একটা গ্রিন ব্লাউজ দেখি দিচ্ছি। শুভমিতা ম্যাম লিখেছে কুড ইউ প্লিজ শো টিস্যু কাতান উইথ বর্ডার। টিস্যু কাতান উইথ বর্ডার ম্যাম বেনারস লাইভে দেখতে পাবেন। এগুলো কি শাড়ি অনুষ্ঠি ম্যাম, যেগুলো দেখালাম টিস্যু বেনারসি কি হচ্ছে। चलिए, एक रानी कलर की आप लोग बोल रहे थे, बीडी दिखाने के लिए दिखा देती हूँ। प्राइस रहेगा इसका 8690, 8690 इज द प्राइस। रोज ही 8690, देखिए प्रॉपर रानी कलर। हेलो मिनोती दी, এবার র सिल्क দেখাও। सी, ये जाएगा आपको पीस प्रॉपर, जो रानी कलर पे मांग रहे थे बीडी, दीज आर ऑल प्योर बीडी, ब्यूटीफुल कलर है। ये रहेगा आपका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू, एंड इसके साथ आपको मिल जाएंगे ब्लाउज पीस। ये रहेगा बीपी, दिस इज योर बीपी, ठीक है। प्राइस इज ओनली 8690। आपके ब्लाउज का पीपी 1650, बट अभी इसका बुकिंग नहीं ले रहे हैं। पहले आप बुकिंग क्लियर होगा, उसके बाद फिर से बुकिंग लेंगे मेरा वाला ब्लाउज का। ओके, कोई रानी कलर का बीडी देखना चाहते थे तो मैंने ये वाला बीडी दिखा दिया, देख लीजिए। 8690 इज द प्राइस। ओके, 8690 इज द प्राइस। দেখা বোঝানো যায় না, শাড়ির কালার কি বুঝে যায়। এই কালারের ব্লাউজ तो एमराल्ड একটাই আছে। ओके, प्राइस इज ओनली 8690। चलिए, अभी क्या देखना है, घीचा दिखा दिया क्या, घीचा और मेरा वाला साड़ी कंप्लीट। अच्छा, घीचा देखना है आप लोगों को, घीचा तसर देखना है। घीचा तसर का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर आया है, देखिए। थोड़ा दिखाती हूँ, जो दिखाऊंगी थोड़ा ब्लैक चारकोल के ऊपर दिखाऊंगी। वेरी स्टाइलिश, ओनली 3450। प्राइस इज ओनली 3450। इसका जो लुक आएगा ऐसे आएगा लुक, देखिए, दिस इज द लुक साड़ी का। ना रेड नहीं, ओनली येलो अवेलेबल। सी, ओके, ये आपका पूरा लुक आएगा। तसर मधुबनी देखाबे, तसर मधुबनी
কি কালার চাইছো মাধুমিতা দি একটু বলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হোয়াইট রেডে কিছু দেখিও। একটা ফটোশুটে আপনাদের কাতান বেনারসি দেখলাম, ওটার প্রাইসটা বলবেন প্লিজ। রানী রেডে খুব কম বুটা, ফটোশুটে কাতান বেনারসি একটা ছবি দেবেন ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এরকম প্রচুর মানে অনেকেই করেছে, এবার আমার হয় মাথায় আসছে না যে এক্স্যাক্টলি কোনটা। একটু পিকচার দিন, আমি বলে দেবো। इन ग्रे सविता मैम ग्रे पे এটা আছে একটা গ্রে কালারে, इस पे ग्रे, हाँ ग्रे में अवेलेबल है, दिखाएंगे। सी दिस इज द पीस 3450। नेक्स्ट कलर इज सेम ब्लैक के ऊपर दिखा रही हूँ मैं अभी। ग्रे पे भी है और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स है। सी दिस इज द नेक्स्ट वन। ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है एंड फेवरेट मोटिव है। प्लीज शो ऑरेंज ब्लाउज, ऑरेंज ब्लाउज। ओके मैम, see this is the piece. Price is only 3450. This is the pallu portion of the sari and ये जाएगा इसका BP portion 3450. नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, ये ब्यूटीफुल टेम्पल के ऊपर जाएगा जो आप लोगों को अच्छा लगता है। আমি মেসেঞ্জারে সেন্ড করেছিলাম, মেসেঞ্জারে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নেওয়া হবে। ওয়াও, তোমার নেক পিসটা দারুণ, কোথা থেকে নিয়েছো? এটা একটা মেলা থেকে নিয়েছিলাম গো। সি दिस इज द वन, व्हाइट एंड ब्लैक, एकदम एवरग्रीन कॉम्बिनेशन। आई थिंक सभी को अच्छा लगता है। तो एक ब्राइट कलर, एक ग्रे कलर दी तो सभी तो আমি নিয়েছিস তুই মনে হয়। सी दिस इज द पल्लू, ओके दिस इज द पल्लू एंड बीपी जाएगा ये रहेगा आपका बीपी। प्राइस इज ओनली 3450। ठीक है, 3450। चलिए एक ब्राइट कलर दिखाती हूँ, देवा के धीरे एक ब्राइट कलर दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर है। एक तो ग्रे डिश, तो আগের দিনে একটা গ্রে আই থিঙ্ক এসছে, নতুন সেগমেন্ট যেটা আছে সেটাতে একটা গ্রে পাবি। এইখানে আছে, এখান থেকে আইটেম গুলো দে। বর্ডার বাদে হবে গো, বর্ডার বাদে ঘিচাতাসের হবে না, ঘিচাতাসের বর্ডার থাকবেই। কালারটা দেখো, অসাধারণ লাগবে। রাস্ট के साथ फिरोजी, रस्ट के साथ जाएगा फिरोजी। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये रहेगा इसका बीपी पोर्शन। प्राइस रहेगा इसका ओनली 3450। प्राइस इज ओनली 3450। समर का एकदम कंफर्टेबल फैब्रिक है समर पे एंड क्या बोलूं, अफोर्डेबल है एंड आप जब चाहो तब ये पहन सकते हो। प्राइस इज ओनली 3450। एक ब्राइट कलर मैं और दिखाती हूँ, पिंक। एक ब्यूटीफुल ब्राइट कलर दिखा रही हूँ, पिंक कलर, एकदम पॉपिंग नियॉन पिंक काइंड ऑफ कलर है ये वाला। देखिए ये आपका रहेगा पिंक, भीषण सुंदर। इफ पॉसिबल काइंडली शो रेड टिश्यू बनारसी साड़ी विद बॉटल ग्रीन ब्लाउज। डेफिनेटली मैम आई विल शो, मैं दिखा दूंगी एक बार और। रेड कलर की साड़ी और बॉटल ग्रीन ब्लाउज। ठीक है, सी 3450 3450। ওরা হাসি, আমি একটু হেসে নিই। দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন। তোমার শাড়িটার ব্লাউজটা কি ফর সেল? ইয়েস ম্যাম, আমার শাড়িটাও অ্যাভেলেবল রয়েছে 2500। ব্লাউজটা আমি নেব অগস্ট, এন্ড অফ অগস্টে বুকিং, बिकॉज এখন पैक्ड बुकिंग রয়েছে, একটু ক্লিয়ার হোক দেন আবার নেব। पार्टी वेयर मैम आज शायद पार्टी वेयर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि और ज्यादा टाइम भी नहीं है दिखाने को। ठीक है, प्राइस इज ओनली 3450। लेकिन राजश्री मैम आपके लिए आपने जो बोला है मैं दिखा दूंगी। আমাকে দিয়ে দেবো, তুই ফোল্ড করে না, অসুবিধা নেই। আমার কমেন্টটা কি ভিজিবল হচ্ছে না? তোমার কমেন্ট কি, কমেন্ট গো আগে শো করছে না এখানে, শাইনি এখানে দেখাচ্ছে না কেন বুঝতে। তোমার এই কমেন্টটা দেখলাম, আগে যদি কিছু কমেন্ট করে থাকো শো করছে না। আরেকবার বলো, একটু বলে দিচ্ছি কি বলেছো। এবার দেখাচ্ছে মধুবানী কত প্রাইস। মধুবানী একটু দেখাও না, মধুবানী আনিস তো 50। কোথায় হ্যান্ড পেন্টেডটা। स्टील कलर का जो जिनको देखना था ग्रे कलर पे, देखिए বললাম মধুবানী কত। আচ্ছা দেখে নিচ্ছি। রাস্ট কালারের তাসার মধুবানী আছে, রাস্ট কালারের তাসার মধুবানী, রাস্ট কালারে না অরেঞ্জে আছে মনে আছে আমার। রাস্ট কালার
না রাস্ট কালার মুভি নেই। থ্যাংক ইউ যারা লাভ রিয়াকশন দিচ্ছ। সি দিস ইজ দ্য স্টিল ওয়ান, সো প্রিটি, ভীষণ মানে অন্যরকম একটা লুক দেবে, দেখে নাও। প্রাইস ইজ অনলি কত বললাম, 3450, 3450। দিস ইজ দ্য পাল্লু এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি। ওইটা দে তো, টার্কুয়াইশ এন্ড মারুন। হ্যাঁ, আর আর একটু ব্রাইট ব্রাইট নতুন যে কালার্স গুলো সেগুলো একটু দিয়ে দেবো। এই কালারটা দেখুন, একদম মানে হটকে। আমার ঘিচাটা ছিল ওটা ডিসপ্যাচ, সবার ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, সবার আইটেম ডিসপ্যাচ। এইটা দেখো, भीषण स्टाइलिश कलर कॉम्बिनेशन देखिए। ये जाएगा आपका एकदम मरून के साथ टर्कुआइश, मरून के साथ जाएगा टर्कुआइश। दिस इज द पल्लू, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड दिस इज योर बीपी, दिस इज योर बीपी। प्राइस इज ओनली 3450, प्राइस इज ओनली 3450। देखिए আর বার করিস না, এটা দেশি কাসারে, এটা দেশি কাসারে আছে। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें इतने ब्यूटीफुल कलर्स है इसके पल्लू पे। साड़ी बहुत खूबसूरत है, एकदम मल्टी कलर का पल्लू जाएगा एंड बॉडी आपका ये मिलेगा एंड दिस इज द पल्लू। কি সুন্দর পল্লুটা এন্ড সাথে এরকম একটা কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ, দারুণ লাগবে। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম। প্রাইস ইজ অনলি 3450। কি হয়েছে? প্রাইস ইজ অনলি 3450। এটা খুব সুন্দর একটা কালার कॉम्बिनेशन 3450। चलिए मधुबनी का जो कलर्स है ना, ये वाला रस्ट कलर बोल रहे थे, हैंड पेंटेड है। ये आपका प्योर देसी तसर के ऊपर जाएगा। मैं दिखा देती हूँ प्राइस को। तो ये प्योर देसी तसर के ऊपर जाएगा, ये हैंड पेंटेड है। देखिए कारीगरी देखिए एक बार। हेलो दी আবার পার্টি ওয়্যার কবে দেখাবে? আমাদের এভরিডে পার্টি ওয়্যার দেখাই মঞ্জিমা, এভরিডে একটু একটু করে দেখানো হয়, আজকে হয়তো দেখানো হয়নি। 8250। दिस इज प्योर देसी तसर, ये देसी तसर के ऊपर है, कंप्लीटली हैंड पेंटेड। लाइक ये जो ये आर्ट है एंड दिस इज समथिंग एल्स। इस साड़ी का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जस्ट लुक एट द वर्क। 8250 इज द प्राइस, 8250 इज द प्राइस। এটা দুটো ছিল না, একটা গ্রিন আর একটা এটা না, এটা সিঙ্গেল আছে। 8250। মধুমিতা দি তুমি চাইছিলে, দেখো একদম মনের মতো কালারই পেয়েছো। এটা কিন্তু রয়েছে দেশি তসরে উইথ সিল্ক মার্ক অফ কোর্স এন্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার, দিস ইজ योर लोअर बॉर्डर, दिस इज योर लोअर बॉर्डर एंड ये जाएगा आपका अपर बॉर्डर। भीषण सुंदर देखते। प्राइस इज ओनली 8250। दिस इज देसी तसर, ओके। एंड अभी मैं दिखा रही हूँ मधुबनी घिचा तसर के ऊपर। যারা একটু মধুবনী আমাকে দিতে, যারা মধুবনী দেখতে চাইছো আমি তাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আজকাল অফিসের জন্য দেখা হয় না, তো আগের লাইভস গুলো দেখে কিছু পাবো। হ্যাঁ তুমি এসএস দাও, अवेलेबल থাকলে ডেফিনেটলি পেয়ে যাবে, ওকে। কত প্রাইস আছে? এটা প্রাইস হচ্ছে 5050। इसका प्राइस रहेगा 5050। सी पूरा एकदम बेस कलर के ऊपर जो तसर कलर है उसके ऊपर जाएगा। देख लीजिए টিস্যু কাঞ্চি দেখানো ম্যাম, আজকে টিস্যু কাঞ্চি দেখাবো না, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা পিকচার প্রোভাইড করে দেবো। তোমার শাড়িটার প্রাইস 2500। सी दिस इज द बॉर्डर पोर्शन एंड इसमें भी फुल ऐसे वर्क है। देखिए 5050, ताई तो 5050 इज द प्राइस, 5050 इज द प्राइस। ये आपका पूरा ऐसे पेंटेड जाएगा। 5050 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, अनदर कलर है, ये बेज के ऊपर ही आएगा लेकिन साथ में आपका पूरा ऐसे जो मेहगोनी कलर होता है उसका डिजाइन है, ठीक है। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी
एंड बीपी जाएगा ऐसे रनिंग पे। प्राइसेस 5050, प्राइसेस 5050। जो लोग मधुबनी चाहते थे देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में दिखा रही हूँ, लाइक मोस्ट डिमांडिंग कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड बेज, ब्लैक एंड बेज। देखिए 5050, 5050, ब्लैक एंड बेज, 5050। दिस इज द पल्लू। ओके, बीपी जाएगा ये रनिंग। चलिए नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा कलर पे दिखा रही हूँ अभी। ভীষণ প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। আরো অপশনস আছে, যারা আরো অপশন দেখতে চাইছো একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিও, আমরা কিন্তু পিকচার প্রোভাইড করে দেবো, তোমরা দেখে নিতে পারবে সেখান থেকে। তাও আমি লাইভে একটু শোকেস করছি বিকজ অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল লাইভের শুরু থেকে। দেখো এটা দেখো, ग्रीन कलर के ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे वर्क देख लीजिए इसका। दिस इज द लोअर बॉर्डर, इसमें पूरा कारीगरी देखिए, ब्यूटीफुल है ये सब। लाइक पहनने से इनका एक अलग ही लुक होता है। एंड दिस इज द पल्लू, ये आपका पल्लू रहेगा। ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस है इसका 5050, 5050। नेक्स्ट कलर इट्स अ ब्लैक, नेक्स्ट कलर जाएगा ब्लैक। देखिए এটা খুবই সুন্দর দেখতে, মানে অসাধারণ লাগবে এটা পরলে। তার সাথে এইরকম কাজ রয়েছে। दिस इज द पल्लू पोर्शन। ओके, दिस इज द पल्लू। पल्लू का वर्क मैं थोड़ा क्लोज दिखा देती हूँ। ओके, प्राइस इज सेम 5050। আচ্ছা আমার শাড়ি দুটোর কালার অপশন দুটো দেখিয়ে দে। 50 তুই দেখিয়ে দে ওটা पहले। 5050, ठीक है ना। चलिए अभी जो साड़ी उन्होंने पहनी है उसका जो भी कलर ऑप्शंस है आप लोग को देखिए। ওয়েডিং এ পরার মতো কিছু দেখাবে, আজকে হয়তো দেখাতে পারবো না শ্রেয়াদি, কালকে দেখাবো, ঠিক আছে। চলো আমার পরাটা শাড়িটা দেখিয়ে দিই। ওপেন কর, হ্যাঁ ওপেন কর। मैं जो पहनी हूँ देख लीजिए, पूरा बॉडी चेक के ऊपर रहेगा, महेश्वरी सिल्क। उसका अपर बॉर्डर रहेगा पिंक कलर के ऊपर एंड लोअर बॉर्डर रहेगा आपका ऑरेंज के ऊपर। है सेम येलो है, ऑरेंज में पूरा गंगा जमुना बॉर्डर के ऊपर रहेगा। एंड दिस इज द पल्ला। ब्लाउज पीस रहेगा कंट्रास्ट में, वो तो अभी शो नहीं कर सकती हूँ, पिंक कलर की रहेगी बीपी। एंड द प्राइस इज 3250। देन मैं दिखा रही हूँ व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक। 3250 इज द प्राइस। भीषण स्टाइलिश, সিম্পল সলিড ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজের সাথে পুরো অসাধারণ লাগবে। ফ্যাব্রিক ডিটেলস ইজ महेश्वरी सिल्क, महेश्वरी सिल्क। ओके, व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के ऊपर है, विथ चेक एंड स्ट्राइप के ऊपर रहेगा। পিছনের পার্পলটা দেখাবে শ্রেয়াদি? পেছনের পার্পলটা আমি একবার দেখিয়ে দিয়েছি, আমি আরো একবার দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। एंड दिस इज द पल्ला, ये जाएगा आपका पल्ला, ये जाएगा इसका बीपी। पूरा ब्लैक चेक के ऊपर रहेगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा सेम 3250। नेक्स्ट कलर एंड द लास्ट कलर আমার শাড়িটার ভীষণ সুন্দর ব্লু এন্ড প্যারেট গ্রিনের সাথে যাচ্ছে কম্বিনেশনটা। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি, ভীষণ সুন্দর দেখো কম্বিনেশনটা। प्राइस যাচ্ছে सेम 3250। प्राइस যাচ্ছে सेम 3250। दिस इज द पल्ला एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका ब्लू कलर पे, ब्लू पे रहेगी इसकी बीपी, ठीक है। प्राइस रहेगा 3250। एंड नेक्स्ट मैं पीछे वाला पर्पल कोई बोल रहे थे दिखाने के लिए, मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए। प्योर टिश्यू बनारसी विथ सिल्क मार्क एंड द प्राइस इज 9850, ठीक है। যার ভিডিও কল করার কথা ছিল সে টেক্সট করেছিল কালকে তো স্টোর বন্ধ ছিল, আজকে কল করে কথা বলে নিব, ঠিক আছে। চলো আজকে এখানেই লাইভটা এন্ড করছি। যাদের যেটাই ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে পারো। বুকিং নাম্বারটা একবার মেনশন করে দিই, 9804083166। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে কালকে আবার নতুন কালেকশন নিয়ে।